Hi guys, ni amig corpus. Na, hi lang. Love. Hi princess. Nagsuroy-suroy lang mi karon guys. Na, hi. Hi ikaw. Dili man ta pwede maligo dagat, uli naman ta. Ha? Uwi na ta. Ligo di dagat o nya ligo o nang dagat? Ha? Dali no niligo dagat? Opo. Labi. Labi. Hi. Tara. Gee. Ato bang? Look at me. Look at me, baby. Uy. Naggoyog lang ni katamtam, guys. Kay nagkuan siya. Naghatod sa iyang gamit. Bugas. Tapos, nagpalit na lang kong chinilas sa princess na ko. Koromi. Yan. Bit niya. Tag 55 lang siya, guys. Barato lang. Ganda sa guys. Uli mi tayo, guys. Karami nagsuroy. Kadali lang. Dili man ta maligo, bibi. Ha? Ha?